Buenos dias mga kababayan. Ahora, dyan. Pasaki, hotel, tigali, lukaw. Agayan. Sa Tagalog, no? Galing tayo sa Zamboanga, pumunta tayo sa Cagayan. Hapon na talaga, no? Tayo dumating dito sa Cagayan. Ngayon, check-in ho tayo dito sa hotel sa Chali Beach, no? By one of the famoso restaurant and the beach resort aquí na Cagayan. Si sabihin ustedes, no, que sila swimming pool. Palimpia pa sila, no? Kaya nauran ko Cagayan. Kita beach, ito también video. Pero el conde aquí, el swimming pool. Sila manda niya. Restaurant. Bien bonito aquí sila. Mira ustedes, the pine tree. Buenos días mga kababayan. Check-in ustedes aquí, tienen la libre breakfast. Almuerzo, ¿no? Siempre miren ustedes aquí, nos vamos a ustedes a este lugar aquí, a Chali Beach. Kung bago pa po kayo sa YouTube channel ko, please subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa aking next video. Gracias! Vale. Breakfast na kita. Bye-bye. Benya.